kita ada sedikit tuh. Jangan langsung. Ya, gitu. Jadi That camera. If you don't stop, then I'm going to start stripping yourself. And your camera will break. Ya. Okay, so what's the plot? Oke, berbicara masalah studio, selain dari sisi audionya memenuhi kriteria yang diinginkan ya, itu juga harus nyaman, Enak ya? harus enak. Apa artinya nyaman? Nah. Maksudnya studio yang nyaman seperti apa? Nyaman untuk Pasti. nyaman itu interior. ya itu. Nyaman. Oh, interiornya Ya. juga ini kita Terus bahas. lighting, Harus menarik, Harus yeah. It must be menarik. sexy. Harus membangkitkan Iya. mood ya. colornya juga mesti yang bagus, yang bikin kreatif. Tapi Yang biasanya- black, yang black. Yang black, tapi biasanya ya most of the studio tuh black ya. Bagaimana kalau merah? Nah, kayak Not Like merah, that. but you can have color accents, you know, lucu-lucu Oh, color lucu-lucu accents. color. Yeah. Kita mesti bangun tuh di Hmm. studio. Terus apa lagi yang ini selain membangkitkan mood? Harus ada coffee bar, Harus Ya, ada- harus kopi ada- bar. Nice, smoking, coffee. yeah, Coffee bar. smoking area. Iya. Mesti Relax, ada ini. relax area, Relax area. you know, with plants, And with smoking tuh. Pasti. Itu harus ya. Iya. Tidak terlalu banyak Indoor, suara yang outdoor, nggak you perlu, know, like Oh. yang terlalu banyak noise. Oh, dari berarti luar. berarti Harus yang- trafficnya juga mesti dijaga. Betul, betul. Yang paling penting lagi ini kedap yang bagus. Oh. Kedap Akustik. suara yang Akustik. akustik. Nah, Akustiknya. sistem. itu nomor satu Iya. penting. If it's a studio, Apalagi? professional. I think there are two things. One is professional wise, and Uh-huh. one is ambience wise. Oh. So Terus professional wise, you're offering top of the line apa? equipment- Shut up, Irfan. equipment yang Sorry, mendukung. sorry, it's not. Ya, Ya kan? equipmentnya juga harus benar-benar berkualitas ya, berkualitas. Berkualitas itu bukan berarti mahal kan? Iya, Atau betul. berkualitas itu Betul. harus mahal gitu, Betul, harus betul. branded. Tapi biasanya Iya. yang berkualitas tuh mahal biasanya. Biasa gitu. biasanya. Gitu. Gitu. Tapi ada contoh nggak studio yang seperti itu? Maksudnya ambience-nya bagus. Oke, saya Actually, apa tuh? pernah Before. recording bersama Incognito di ini, dulu di mana, di dekat Pondok Indah itu apa? Di Aquarius, Pondok Indah. Oh, Aquarius. heeh. Oh itu Bagus. bagus banget. Oh, we must go and check it out. Iya, heeh. Dan Dulu. itu paling mahal. Mungkin 15 tahun dulu ada juga jams. Oh, jams yang. Jams, that was very nice. Ya, ya. It was really nice. Tapi itu kafe. Yang di panggung enggak Oh, ada di atas kafe. Oh, di atas kafe. Iya. Waktu di Panglima Polim ya. Yeah. Iya. It Ya, was saya very sering nice. rekaman I've been di situ. there. It was very, buzz and Ah. really nice. But that's 15 years ago. Iya, sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada, tapi itu bisa dijadikan benchmark untuk. That was the old benchmark then. Oh. But I'll also find out, these boys will know because they're in the business. But a lot of advertising people use recording studios also. So I'll check with them. Biasanya recording studio seperti itu, Priya, is it in the small cubicle atau it's like Has to this be. or Recording- or big or If hall? recording has to be small cubicle because Oh. because of the sound Okay. and because it must be soundproof, Uh-uh. and so it's much more economical financially and otherwise for the sound also. Because if you have a big space, then the echo and you know, so it has to be the recording cubicle is always small Itu untuk voice recording. for the ya? voice, for the voice. Untuk voice recording. always voice. But for music recording, I don't know. Yang mesti besar. Maybe slightly bigger to accommodate Relatif. Walaupun Oke. untuk musik juga relatif. Equipment. Untuk seukuran studio ini juga segini, ya. Oh, cukup musik. ya. Ah. Tapi selalu tidak terlalu besar. Ya. Karena ada masalah dan you know of reverb and echo and Karena feedback and Karena ini kan studio baru, ceritanya ini kan Ah. studio baru. Nah, studio-studio seperti ini tuh kan banyak sekali menjamur di mana-mana. Nggak tahu deh ya soundnya seperti apa, kemudian akustiknya seperti apa, we don't know, right? ada Tapi- satu juga di Dharma Wangsa, dekat Dharma Wangsa. It's a Iya, ini studio apa my friend namanya? used to go there for the Iya, recording. iya. Saya juga pernah di situ. I don't remember the name. Itu juga Pendulum. bagus. Hah? Pendulum Studio. Dharma Wangsa. Pendulum. Iya, di Pendulum Studio. Itu kecil besar. Ya, nah, Itu itu kecil besar. sedang aja. sedang itu. aja, Sedang sedang aja. aja.
memang nggak ada yang besar banget. Nah, yang untuk rencananya kita kan juga salah satu yang mau kita buat itu kan live recording. Nah, untuk live recording sendiri itu kan perlu yang hall atau ruangan besar ya? Tergantung format yang Bisa mau di juga, ini. bisa juga. Bisa juga. Kecuali kalau orkestra, format Ya. orkestra ya jelas harus banyak, harus besar. besar. Tapi kalau untuk combo atau full band paling banyak cukup ya 7 kali sekian udah cukup. Oh, lumayan besar. 7 kali sekian, 7 kali 10 kah? And for Gitu ya? orchestra, Yeah. better to go where they are rehearsing, because Yeah. they are uncomfortable in a studio setting, you know. Tapi for practicing, Priya, it's for practicing. Usually, I don't know ya. You know, it's just like for me becoming a MC, for example, I have to check the voice, the sound, remember, right? Tapi kalau untuk orkestra begitu, perlu nggak practicing, cari tempat untuk practice, harmonize mereka punya, Orkestra ya? selalu dalam jumlah yang besar. Dia, Jadi relatif. di practice, Relatif. Tempat yang rehearsal besar. okay, rehearsal dimanapun aja. Iya. Tapi buat Take. final rehearsal harus di tempat where they are going to play. Ya. So 2 kali they rehearse before that in the ruang besar, in the tempat, you know, have to. In the venue. Then they fix the acoustics, then the Yeah. sound and the stage guys fix the acoustic, fix to be see familiar where's with. the feedback, you know, You have to be boost. familiar with. Iya. Perlu equipmentnya perlu banyak dong, like this, gitu. Ya, yang Oh, diperlukan piano. aja. Ya, yang Juga. diperlukan Diperlukan. biasanya kalau Itu di provide, harus kita provide atau nggak necessary di provide gitu ya? biasanya yang standar, alat yang standar ya piano, Piano. drum. Yeah, Drums. minimum. Then anything else they want, they bring their own. Like he has special stuff. Yeah. Like he even uses a table or, you know, Oh iya, Yeah. untuk itu ya. for my head. You know. Yeah. He's, Hmm. Ivan is quite, and other people might use cymbals, rain stick. Those small things they can bring, no? You can't provide everything. Jadi satu studio itu tidak perlu di provide everything ya. Maksudnya nggak harus lengkap kayak band yang semuanya ada gitar, Oh, drums, enggak. piano. Biasanya justru gitar, bass atau bahkan drum pun kalau Dibawa. mereka Buat kadang-kadang sendiri. iya Karena si pemain harus harus nyaman. comfort benar. Ini alatnya gitu kan. Gitu. Jadi mereka Kayak saya, apalagi saya perkusi ya, walaupun disediain di studio kadang-kadang nggak cocok. Jadi Betul. biasanya Iya. bawa sendiri. Because they'll bring their own instrument. Yeah. They are bonded with their instrument. Yeah, piano, okay. Ya, Maybe harus basic ya. drum set, okay. Maybe one set of bongos, okay. Steel drum, one set, okay. You know, they can try. But they'll bring their own equipment. It's like we bring our own laptop for a presentation. I Yeah. won't use the client's laptop because I don't know it, and Ya. even if it's the same,